किङ्करोऽस्मि साध्वानं दैवतं निवेदयन् यत्तपराधानां कृतात् अज्ञानान् पुरुषोत्तमे मद्भक्त इति देवेश तत्सर्वं सन्तमर्हसि अहङ्कार्हेऽर्थकामेषु प्रद्रव्येन नक्षति तं प्रपन्नस्य मे देवं वर्ततां श्रीमती त्वये गृहामध्ये सुदुर्बुद्धिः क्षुक्षेण वितीक्षणं यद्हितं मम देवेश धनज्ञानेतमातव सोऽहं देवदेवेश नाक्षितं स्तुतवुक्तते समाधव्यतं कृपामार्ता मनोनिवृत्ति प्रसीद मे उपचारदेशेन कृतानहरहर्मया अपचारानिमान् सर्वान् समस्व पुरुषोत्तमा उपचारदेशेन कृतान् अहरहर्मया अपचारान्निमान् सर्वान् समस्व पुरुषोत्तमा।